بسیار Mama Россия пойду, мама Россия пойду, встречи Мария пойду, встречи Мария пойду. Мария такая сладкая, есть у нее хата, кушают она колбаса без бумага. Дети жена на дома, папа уехал в Москву, зацепил на Мария. Когда он придется, мама Россия пойду, встречи Мария пойду. Жену фарзандар хона, дадашон рав Москва, капидашам Мария, خدا میدونه بیاید چه رسیه میرم پیش مریه میرم رسیه جایی مسلمان زنگیری خیلی آسان خالینشون یک ودکا جانه و چه رسیه میرم پیش مریه میرم جو زنگیری